Hi Hola a everyone. todos. Ooh, this is very loud. Hi, hello, warm greetings to our dear colleagues, supporter, and Un friends saludo a joining quienes us nos virtually acompañan and in person virtualmente y en for today's persona. panel. So it's El artists panel de hoy under se llama attack. Artistas bajo So we ataque. are absolutely thrilled to participate in Documenta 15 this year and host this panel in this beautiful city of Kassel. My Mi name is nombre Julie es Trebeau, Julie and I'm the Trebeau. director of the Artist at Risk Connection, a Soy project of PEN directora America. de PEN Artists America at is Risk the American Connection. chapter of PEN International. We protect freedom of expression and Trabajamos champion en the favor de freedom to la write. libertad de For over expresión 100 desde years, hace más de we 100 support años. writers in the US, but Apoyamos a also abroad. escritores en los And in Estados Unidos y otros 2017, PEN países. America created Y the hemos Artists at Risk creado Connection el project proyecto to expand Artists the at Risk organization mission Connection and para include expandir nuestro trabajo artists para of incluir all a disciplines. artistas So we safeguard de the todas right las of artistic freedom disciplinas para and proteger ensure los derechos artists de and la media libertad professionals artística can y live and garantizar que work puedan without fear. trabajar We do sin this by miedo. connecting persecuted Lo artists hacemos to our growing conectando a global artistas resources, perseguidos en una red facilitating global cooperation y between human facilitamos rights and arts cooperación entre organizations, and we organizaciones amplify the de story derechos and work with humanos artists at y risk, organizaciones making the field of artísticas. artistic freedom more visible to more people. So, since Desde our nuestra creation, we have creación helped over 500 artists hemos trabajado con from más de 71 500 countries artistas to de be connected 71 with the support that países. they Les need, hemos brindado mostly apoyo, legal ante todo en resources, forma de relocation assistance, asistencia legal, immigration counsel, public asistencia advocacy, para fellowship, and relocalizarse, residency. becas y This, residencias. as you can imagine, Como throughout our imaginarán, tenure and PEN International, we are documenting hemos abuses documentado también against abusos artists contra los and helping them artistas to y protect has ayudándoles been a a really protegerse. critical facet of our work. Por For ejemplo, example, before, antes, during, and following durante the y tras historic las protest in protestas Cuba históricas last en year in julio July, pasado en our team has Cuba, worked nuestro extensively equipo ha with artists and trabajado con activists to artistas shed y light on activistas systematic para censorship, exponer harassment,
casos and sistemáticos de exile of acoso y dissident exilio artists de in the island. artistas disidentes. In other instance, following the rapid takeover Siguiendo en of otra Afghanistan by the circunstancia, Taliban la in the summer toma de Afganistán 2021, por parte we acted de very swiftly to los form a talibán, coalition of formamos human una rights, art, coalición and entre academic organizaciones organization de to derechos respond to the humanos, needs of Afghan artísticas, artists. In February of 2022, we para partnered brindarles with a asistencia. not-for-profit En organization, febrero nos Art at a asociamos Time Like con otra This, and organización 9 y 9 multidisciplinary Afghan artistas artists to afganes launch an exhibition called multidisciplinarios Before para Silence, organizar Afghan una Artists in exposición Exile. llamada Antes del This online Silencio, artistas exhibition afganes engaged en viewers exilio. on what it means to create in exile as an Afghan artist and the obstacles they face not Allí only in their se hacen creative visibles los endeavors, but also obstáculos in que finding enfrentan inclusive and welcoming también a la spaces hora de abroad. encontrar In espacios February of incluyentes por fuera de 2021, Afganistán. ARCAS dedicated itself to protecting Posteriormente nos hemos Ukrainian dedicado artists, también a proteger a following the artistas recommendation. ucranianos. We Hemos received a recibido flood una of gran requests for cantidad de support solicitudes and de knew apoyo we needed y to act sabíamos que quickly. teníamos que So, actuar with the con crucial support of rapidez. the Art Foundation, Así the Ellen que Frankenthaler Foundation, and the Andy en Warhol colaboración con Foundation, otras we dos could create fundaciones, a creamos grant, unas an becas emergency de grant for emergencia Ukrainian para visual artistas artists, visuales providing them, ucranianos. what they need to hold on this war. We have, since the beginning Desde of el this principio del program in programa April, en received abril more hemos than 600 recibido más de applications 600 from Ukrainian aplicaciones de artists and artistas approved 80 ucranianos y hemos applications, distributing aprobado over 80 de $100,000 estas so far. aplicaciones. So, with the Esto, sampling of countries in mind, it was dados not estos yet ejemplos, abundantly clear, and the CIPL act of creating art cost artists the resources of vemos las income, of dificultades friends, que family, enfrentan and in some cases their artistas lives. que I en provide this ocasiones brief ponen sus remark propias vidas surrounding en our riesgo. work because it needs to be very clear that when we speak about Cuando artists hablamos under entonces attack, de this artistas is not bajo some form ataque, of no se figurative trata or de una abstract manera feeling. figurativa It is o the blank abstracta de and harsh expresarse, se truth trata of the de una matter. verdad So, in cruda the same y way, the directa. cases of experiences Las we will discuss experiencias during que the panel discutiremos en with my este colleague panel are not no son hipotéticas, hypothetical. son la They are realidad the realities that this and many more artists que have and enfrentan continue to estos y confront muchos on a otros daily basis. artistas. Rising authoritarianism, El censorship, and the mayor degradation of democratic and autoritarismo, la inclusive censura y spaces la reducción de have espacios and will continue to democráticos break a vogue on artists, free expression, and our societies cau- as a causan whole, desastres if en we la do vida de not los take artistas y immediate la action. libertad de expresión. Artists are Los courageous artistas and son brave. personas Artists corajudas y shed light valientes, on our shared humanity and articulate iluminan our nuestra deepest humanidad spirit and compartida greatest y joy. articulan nuestras más Artists profundas are alegrías. activists Los and human artistas rights son defenders. activistas y defensores de Precisely put, derechos artists humanos. are one of the great hopes we have in combating the rise of the innumerable and unfortunate circumstances we face as a society today. It is imperative for all of us here not to only recognize the risk that artists shoulder, but also to do something, do anything to help them. I hope that you will leave this discussion Debemos with no this solo new sense reconocer of el energy, trabajo de los artistas, purpose, sino and también drive to support ayudarles. persecuted artists. We desperately need your help more than ever. Hay With artistas this in perseguidos mind, que hoy it's en my día honor to introduce necesitan our de panelists nuestra of today's ayuda hoy event. más que So nunca. first, we have Catherine Me on my right. complace So entonces Catherine presentar a Discat is a nuestro Cuban panel. writer and poet with Catherine extensive Discat es una experience creating escritora y literature, poetisa poetry, and cubana. arts even in Cuba. Catherine has faced intense discrimination from the Cuban state, whether censorship, Catherine interrogations, ha house sido arrest, or censurada, numerous other forms of harassment. interrogada por Catherine parte was del forced Estado into cubano. exile in September
y tuvo que salir en exilio en septiembre de 2021 y vive actualmente en España. It's my great pleasure to welcome you, Shamael. So, Shamael Shalizi is a queer Shamael multimedia Shalisi activist who es grew un up between activista multimedia Russia, queer the que US, and creció Afghanistan. entre Rusia, Shamael Estados has Unidos y progressively built Afganistán. more conceptual and diverse species, even confronting and designing her own jewelry line, Ha diseñado, Blinking por Sun. ejemplo, su So she propia línea de incorporates her joyería, studies in social anthropology with her donde artistic hace uso de process, sus exploring estudios themes en of the la self, antropología the other, social, en un and proceso personal artístico que identity. explora la She identidad considers y la herself alteridad. a nomad, but will Ella se always define call como Kabul home. nómada, pero para ella I'm Kabul really siempre happy, será su pleasure hogar. to welcome Anya, who is Y right le there. damos Hi, también Anya. la bienvenida a So good to see you. Enye, So Yes. Anya Lei is a multidisciplinary artist from artista Myanmar with special interests multidisciplinaria in performance and photography. que se She interesa uses ante every todo day en el imagery and performance y la photo to fotografía. translate her ideas Utiliza about life, imágenes her cotidianas country, para and her traducir own sus ideas identity, sobre la vida, creating su país y photographs su that identidad. hover between the descriptive, the spiritual, and the Sus melodramatic. fotografías Much of oscilan her entre work lo of descriptivo y is lo melodramático. self-referential and Su reflects obra es en on buena inner parte perception of autorreferencial prevailing Myanmar societies and their y historical background. reflexiona sobre la sociedad Anya is a dominante de co-organizer of the Myanmar y Chundan su trasfondo Village Art histórico. Project, a project that brings art Ella ha experiences, organizado también classes, un exhibition proyecto from a community in rural Myanmar. She's joining en una us comunidad virtually from rural en Paris, where Myanmar. she Nos resides acompaña since the virtualmente beginning of desde September París, 2021. donde vive Just a desde reminder, the septiembre de coup happened in February 1st, 2021. Les recuerdo 2021. que el golpe de So Estado en before I give Myanmar the floor to Catherine, ocurrió en I would febrero like de to give a special 2021. thanks to Tania Bruguera and the Quisiera, antes de Instituto empezar, de darle gracias Activismo a Hannah Arendt Tania Bruguera Institute. y al Instituto de They do truly Artivismo amazing Hannah work. If you Arendt. have not seen the exhibition behind this wall is Si from no, Insta and this si group, no la han visto, and la I want exposición que está detrás to de esta describe for us. pared So, and fue now, organizada por without further Instar y ado, I les will agradezco por organizar offer the este floor to panel. Catherine. So, Catherine will do a short Le voy a presentation pasar la and voz also entonces read a a poem. Catherine, que hará I una will play also presentación the role of breve y translator, leerá so bear también with un me. We poema. are going to play multiple languages there. Voy a So, traducir thanks lo que ella again. And dice, así que Catherine, the floor tengan is yours. paciencia. Hola a todos, es un gran honor estar aquí, mucho más cuando se trata de un espacio tan diverso y plural como es este Festival de las Artes Documenta FISTIM. Por eso creo que es un momento muy oportuno para venir y hablarles sobre lo que está sucediendo en mi país actualmente. Aunque esta discusión ya lleva cerca de 2 meses celebrándose en este mismo lugar, Documenta Halle, amparada bajo la curaduría del Instituto de Activismo Hannah Arendt Instar. Thank you. Hi, everyone. It's a great honor to be here, even more so when it is a space as diverse as this art festival, Documenta 15. It is because of this that I feel it is a very timely moment to speak to you all today about what is currently happening in my country, Cuba. Although this discussion is one that has been held in the safe space of for almost 2 months under the curatorship of the Ara Arendt Institute of Activism. Yo debía hablar sobre mi trayectoria como activista y mi labor ahora como escritora desplazada luego de ser desterrada. Pero yo siempre prefiero hablar de las cosas que me impulsaron a tomar este camino dentro de la disidencia, pues esas mismas cosas, esos acontecimientos han sido ya no solamente el hilo por donde se ha entretejido mi vida, sino también por donde se ha tejido la vida y los síntomas de un país, los familiares de cientos de presos políticos, de mis amigos presos, de millones de exiliados.
I was supposed to talk about my trajectory as an activist and my work now as a displaced writer after being in exile. But I always prefer to speak about the things that drove me to take this path of dissidence. For those very things, those events have been not only the thread through which my lives have been woven, but also through which have been woven in the life and symptoms of my country, of the family of hundreds of political prisoners, of my imprisoned wri- writers and friends, and of millions of exiled Cuban people. En este mismo momento, en Cuba, se está llevando a referendo algunos derechos y libertades de la comunidad LGBTIQ. El gobierno ha decidido llevar a plebiscito las libertades individuales de una minoría que históricamente ha sido reprimida por la dictadura cubana. In this moment, in this very moment in Cuba, they are holding a referendum on the rights and freedoms of the LGBTQI plus community. The government has decided to put a plebiscite the individual liberties of a minority that has historically been repressed by the Cuban dictatorship. El gobierno cubano no solo viola la mayoría de los derechos humanos contemplados en la Carta Universal de los Derechos Humanos, sino que instrumentaliza causas de las comunidades más violentadas por ellos mismos para su propaganda progresista. The common government does not only violate the majority of the human rights covered in the in the Universal Declaration of Human Rights, but rather instrumentalize the causes of the communities that they most abuse on their progressive propaganda. Yo no puedo votar en ese referendo, como mismo no lo pueden hacer millones de cubanos fuera de Cuba. No tenemos ese derecho, ni siendo ciudadanos cubanos. I cannot vote in this referendum, the same as the other millions of Cubans outside of Cuba who will not able to do it. We do not have the right, even if we are Cuban citizens. Ha sido una lucha incansable por lograr que se nos reconozcan nuestros derechos, nuestro derecho a tener derechos, y pujamos todos los días por la construcción de una sociedad civil empoderada y democrática que pueda de una vez y por todas hacer desaparecer a esa dictadura en el poder. It has been a tireless struggle to have our rights recognized, our rights to have rights. And every day we push for the construction of a democratic and empowered civil society that can make that dictator in power disappear once and for all. Sin más, paso a leerles un poema que cuenta un poco la historia de esa trayectoria de resistencia y empoderamiento, un poema inspirado en los deseos de libertad. Without further ado, I will read you all a poem that tells a bit of the story of this trajectory of resistance and empowerment. A poem inspired by the desire for freedom. So we have a video where we could have the subtitle of this poem. Esto es porque no nos han dado respuesta. Porque aquí el gobierno, porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada. Por eso es esto. Y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es mierda y que me lleven también. Basta ya. El gobierno se tiene que reunir con nosotros, porque somos artistas, porque yo soy una profesional, yo soy creadora del arte, yo no soy ninguna delincuente. ¿Me oíste? No soy ninguna delincuente. Yo estudié y tengo derecho a vivir en mitad del país y trabajar en mi país. Tengo todos mis derechos.
Cuba, una cuestión climática. Una vez ya agudizado el vacío que provoca el ayuno y la ansiedad y la falta de optimismo, queríamos irnos hacia un lugar donde el agua no nos alcanzara, como usualmente nos alcanzaba, por encima de un muro y entre los versos de un poeta, o bajo las cúpulas de los árboles, en los campos de naranjas, bonsáis enfermos reclutados para un espectáculo de surcos uniformes, consagración del servicio obligatorio, consagración del servicio involuntario, consagración de la educación gratuita pagada en cuotas de machetes. Queríamos nuestra propia historia, fuera del muro y fuera de los marabuzales. Saltamos sobre los sacos y sobre sus instituciones, o visto desde un live, fuimos arrojados como sacos sobre los camiones de las instituciones, sin importarles el destino de esas naranjas ácidas y precoces, podridas y atrofiadas. Nos dimos a la tarea de no ser más frutas de estaciones. Nuestro crecimiento fue, ideológicamente, como bregar en una masa infestada por el hongo. Nuestro crecimiento fue, ideológicamente, como morir en una historia de murales. Un día desertamos de los campos y llegamos a una ciudad en ruinas. Asaltamos un palacio con las escaleras destruidas. Frente al palacio sin escaleras, un policía trata de meter a un artista dentro de un carro patrullero. El artista se resiste y grita algo parecido a una queja. Aquí no hay libertad ni pinga. Tiemblo, como cuando uno tiembla una vez al año si llega la brisa fría. Un rapero se cose la boca con un hilo de palabras ensartadas y justas, aprietan los labios encerrados de un año de cárcel. Tiemblo, como cuando tiemblan unas piernas cansadas de pedalear, bajo un sol despiadado y abusivo. Hay que posicionarse con respecto al verano. Quisimos así una primavera eterna y un invierno duradero. ¿Por qué no? Derecho a tener derechos. Derecho a tener otoño, invierno, primavera, incluso verano. Queremos nuestras estaciones ya. ¿Quién ha autorizado lo que puede o no provocar el clima sobre nuestros cuerpos? My body, my choice. ¿Quién ha ordenado este verano eterno? Cuba no es un eterno verano ni pinga, grita el poeta mientras lo agarran por el cuello para introducirlo en una incubadora. Derecho a abrir la boca en el espacio público. Derecho a salir, derecho a regresar, derecho a caminar, derecho a correr, derecho a sudar, derecho a mear, derecho a escupir, derecho a ser, derecho a abortar, derecho a llorar, derecho a parir, derecho a existir. Querían que soportara el calor y la represión y dijo no, yo siento lo que siento, soy un símbolo. La censura, el descrédito y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana y a todo ciudadano que disienta de las políticas del Estado. Thanks a lot. It's a really powerful poem. Muchas gracias. Es un poema muy poderoso. Voy a entregarle ahora el micrófono a Shania, Shamel. Hola a todos, soy Shamael, soy de Afganistán. Había terminado mi maestría y estaba lista para regresar a mi país a ayudar cuando la situación en el país comenzó a deteriorarse. Algunos reveses personales y la situación del gobierno me obligó a quedarme en Europa. Tengo una página en internet que se llama Blingastan, donde tengo en venta piezas de joyería y de ropa que yo misma hago. Y esto se ha convertido en una plataforma que utilizo no solo para el arte, sino también para ejercer el activismo. Mis obras de arte multimedia, instalaciones y pinturas se enfocan ante todo en explorar mi identidad, mi nacionalidad, cómo las mujeres transmiten la nacionalidad, la feminidad y cómo se percibe Afganistán en el mundo.
Yo trato de quebrantar visiones estereotipadas de nuestro país y las guerras que lo han desgarrado desde hace 15 años. Y trato también de presentar la historia verdadera de Afganistán en mi obra, porque adivinen qué, no tiene mucho que ver con lo que presentan los Shamael, do medios you want to present extranjeros. your art? You can just say Shamayel, yes once you have done one ¿te side. gustaría presentar tu obra? Sí, yo tengo el privilegio de sentirme a salvo desde agosto y no he podido estar en el país. He estado trabajando mucho en mi arte, he estado expresando mi identidad y lo que pienso que es preciso decir en este momento a través de pinturas e instalaciones. En estas pinturas, por ejemplo, me enfoco en la encrucijada, en la hipersexualización, entre la hipersexualización y la hiposexualización de la mujer afgana. Durante los últimos 20 años, la guerra y la invasión estadounidense, quienes cargaron con el peso fueron las mujeres afganas. Al mismo tiempo, aún hoy en día, cuando salimos del país al exilio, tenemos que lidiar con estereotipos y casillas en las que no cabemos. Si no estamos usando una burka, resulta que estamos hipersexualizadas. Pres- Yo misma he experimentado esta encrucijada. Este es un libro de poemas que publiqué en noviembre. Ahora mismo estoy trabajando en una instalación en la que trato de hablar de los últimos 20 años y de humanizar momentos específicos del periodo posterior a la invasión estadounidense para mostrar cómo han sido las cosas realmente. Uso fotografías y pinturas. Esta quizás les parezca interesante tras pasar algo de tiempo en los tres, entre comillas, mundos, entre Rusia, Estados Unidos y Afganistán. Siendo niña pude vivir en los tres mundos y me daba curiosidad saber quién está más oprimida. Esta versión de mí toda cubierta en atuendo isla- islámico o esta versión de mí como niña de cabeza. Me pregunto si la opresión va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y pienso que ninguna de las dos. Es un esfuerzo de mi parte porque se dar a conocer lo que está pasando en mi país y crear una conversación entre las personas en Afganistán y las personas que están en la diáspora. Tras 50 años de guerra, hay muchas personas ya viviendo por fuera. Al mismo tiempo, también Afganistán tiene una presencia constante en los medios internacionales y eso impacta nuestra percepción de nosotros mismos. Mi obra es provocadora y trato de generar conversación a través de la provocación. Thank you, Shamael. I like the provocation, and I hope Gracias, Shamael. Me gusta la provocación. Provoke our panelists as well. So now I'm gonna turn the mic Ahora to le voy Enya. a pasar la Can you voz hi? a Enye. Can you Hi. hear us well? Yes, great. Yes, I can hear. Fantastic. Yeah, Thank you so much for being with us on this kind of virtual platform. Muchas gracias por Today, I've acompañarnos a put a través de presentation esta up. plataforma So virtual. whenever you want to speak on the next slide, go ahead. I don't know. yes. Yeah.
So we can go to next, and then Enya, Chris will give you the top. Okay, you can go ahead, Enya Enya. va a Thank you. explicar cada una de las Yes, thank imágenes. you. So, and then also thank you so much to Uh, Julie and everybody. Muchas gracias a todos. My name is Nelly, and then also I'm from Myanmar. So I Yo study vengo de Myanmar. fine art in Art University in Myanmar. Estudié And then arte also allí I can say I grew up in along with my life is I grew up under the dictatorship y of crecí bajo la because dictadura in Myanmar porque the coup en d'etat is Myanmar always control, and then also we only have a very few a little democracy type, just only not more than five. So now also as everybody knows, so coup d'etat again, and como then also saben, the se llevó a situation cabo is recientemente un golpe very de worse Estado than the past times. So for me, most of my artwork I created based on my personal experience, He and creado estas also obras a to partir point of de mi view experiencia on personal. our country politics and Es un education and comentario a las gender, políticas and then del also país y temas mostly relativos a la educación y el género. collaborated with the community. He Mostly, most of producido my estas artworks obras en is colaboración like a project con la because comunidad. when Mis I did obras my siempre forman parte de un project, so I proyecto really would like to communicate with the community, especially y los grassroots hago en society, comunicación and then con also I la help about that. comunidad. And then also, in the other hand, I give the awareness to that, and I help into them. So, and now, how should I say, in my life, I never been thinking I have to be Yo stay in another country long time nunca pensé because que I tendría que love pasar my mucho country. tiempo por fuera de mi And then país porque also, amo mi but país. during the last year, February, suddenly the Durante coup d'etat, el año the pasado, military, how should I say, go okay, and then also at the time, me and then also a lot of people against student. So as we muchas an personas que artist nos also oponemos a la raising against dictadura students, so at the militar, time we face a lot of the how should I say difficulty because sufrimos muchas since we were dificultades. young time, we always facing when we create our artwork, we always have to be pass through the censorships. So we cannot create never freedoms No podemos until crear before about en 2020. libertad. So always we have to be care about the censorships, and Siempre also we hemos cannot tenido que paint cuidarnos mucho. red color, black color, and then No also podemos we usar have a ciertos lot of colores como el rojo y el censorship negro. by ourselves, Y and then also from the government. hay So muchas, now nos this time terminamos also censurándonos, autocensurándonos y nos more censura particular también about to create el inside gobierno. because in during the start of the coup d'etat, Al so inicio del golpe de Estado, for me, I try to take in the um, take into the collecting the yo more traté documents de about these documentar revolutions, and then estas also I was studying to be revoluciones. making the document, making a photograph and video Estaba tomando documentary fotos y since registrando February en video until desde febrero also the until end of the July because I study hasta finales in de Myanmar julio. until end of the July. En ese So momento tuve que salir de Myanmar. for me, I mostly I created photography, performance, and then Mi also trabajo sculpture, and then incluye fotografías, installations, and then performance, also escultura y también material is we use instalaciones. a lot of material Uso based on the concepts.
materiales now, diversos según el concepto recently que estoy I trabajando. exhibited my artwork Recientemente in Madrid Museum in Paris. eh, So expuse mi obra now en you see París. that this artwork is I shoot the or documents, the real documents from our revolutions, Y allí and presento then algunos de also estos documentos de we nuestras make revoluciones a revise, and I want to be a spread, making voice to the world y like that. tratando de Sorry, because my darle language is voz. very Lo limited. siento, no manejo muy bien el inglés. You're doing well, and yeah. Do you want to go to the next slide? ¿Quisieras mostrar la siguiente Yes, yes, imagen? yes, please. Next. Yes, all of this series, this photograph is Esta I serie parte de participated in fotografías this kind of the part que every stop because tomé we durante in mi the participación en las protestas. were going Durante la on primera the semana del golpe de demonstrations, Estado and salimos then a after that marchar the military they killed y el they shoot ejército to us, but mató then a we make muchas like a de las personas barricade protestando. in front of our house or in the street, and then also we try to fight but as we can, and then also can go on and next slides. Next, Chris. Thank you. Yes. So images is I how should I say, I recreated based on my real things because most of my artwork is I En used to general, create with mis past piezas presents and also the true things about my country's politics. están basadas en situaciones Yes, and then reales also can I en go la on the next one? política de mi So país. this is also I also used to create a lot of the gender equality, and then Mi also trabajo se ocupa también de la igualdad also de género. because I think in Myanmar also we have a lot of the gender and equality En because Myanmar we hay have a lot of the religious mucha problem desigualdad and then de also a lot género of things. So that's why woman is y por also eso always be under las the mujeres how should I siempre say, must have to be second role. So viven con temor that's why I was started to using this kind of y por eso he comenzado a usar installations, and then this artwork instalaciones is como I make esta obra. the how should I say, to salute to the who participated Es un homenaje a this las mujeres in que revolution because participaron this revolution we call spring en revolutions lo que llamamos la starting in Revolución de 2025. Primavera So that's why de febrero de this kind of 2021. pieces I presented, and I salute to all women who participated in this revolution and then also who passed away in this by the military. And can I go on the next slides, please? And then also that I also before coup d'etat, I was you know I was grew up in the city and then also Yo have crecí quite good en education la in ciudad my y life, and then also he recibido una buena educación didn't know about the grassroots society and grassroots y level no estaba en before contacto I con married because los, I when I married with my husband, he came from the very las comunidades de down of base the hasta que me city and then casé. also Cuando me landed like casé, you can developing area. mi So now when I esposo came to venía de una zona married, so pobre de la I came ciudad to with him to his y village, al and then casarme I me was fui a shocked vivir con because él when I en la saw aldea de la que él provenía developing y area me people and then also how impactó they can get the education, and then eh, also cómo vivían las personas how allí y el difícil acceso a la educación. could they just the or education system Y el and golpe de block Estado, además, cannot get afectó good gravemente al education sistema because educativo. they, uh, they the
they don't want to be educated porque el persons, ejército and no then also quiere que la they don't want población to be a reciba una people educación to be adecuada, thinking too much. So no that's quiere why que la they made gente always piense be a demasiado. people thinking too much and people to be a poor. So at the time also I was start to thinking, and I start to work Comencé a with pensar en eso y comencé también a student trabajar and also con students from the los non-developing estudiantes area in Myanmar. So de this las kind of zonas rurales en Myanmar. artwork is I Entonces always make esta pieza a research page. So I think I did when I was in Myanmar. So at this project la I did hice since 2005. cuando Can estaba can I allá. go on the next stuff? So this is also the kind of the education I base on the Esta pieza se basa fighting on en my country lo que vemos education aquí, system, because cómo funciona el sistema most of my educativo. artwork I created like how should I say, two way, because even my artwork creations I really think about to be a censorship, and also to be a to explain, have to explain to the Con mis obras yo busco siempre explicar detector, and then also the police. So I always have to be explain. Most of my diaries, I always have to go to the police station and I explain what I want creations like that. So casi that's why siempre tengo que sometimes explicar I go mis to obras ante las autoridades and now way to policiales approach my y artwork. por eso he So tenido the que on buscar the upper una side, manera so particular the artwork de is looks like a trabajar. happy, and then also looks La like a obra very, how tiene un should I say, aspecto a veces alegre y or like another way, but in deep parece I una try to representación include realista, deep pero meanings. en So lo this artwork is I can profundo trato de añadir unos significados in this project I use to work más with complejos. eight Aquí, por ejemplo, village esto parece eight simplemente schools una through reproducción de un Myanmar. salón de Can clases. I go on mental health? Yes, and then also and this is also the as I already told, explained a lot already, because I also used to work with the gender Yo equality, and then also trabajo, me interesa women's and también la children's igualdad right. de So in género y los Myanmar derechos de also las we mujeres y las always have to be niñas en we didn't Myanmar. get we never got the right justice. So that's why this I in last 2 years ago. So in this case, so the victim family didn't get the right Esta justice. pieza se So refiere a un caso de we and then also my friend, abuso and then also infantil some activism, we que try to no be fue make sure to judicializado. get the right justice, but we fail because we don't have not so much power, and then also Luchamos porque se hiciera justicia, pero fracasamos porque no the tenemos system is tanto already poder ruling in Myanmar. So that's why in this y el artwork sistema I recently es in the muy artwork injusto. Así que present is looks like a very esta cutie obra tiene un inside all aspecto things about the voice of the muy bonito, pero en realidad that child abuse kids. So I give this trata de picture darle this voz a la reason, because situación de the victims, niñas y niños the young girl, we abusadas. give the nickname is the Victoria. So can I go the next step? So this is also one of my artwork photograph, and I post Esta es una fotografía performance, en and la then after que I did the photograph, yo because registro this is una de based mis on my personal feeling and life performances. and me, because when I was 1988, very young at the Cuando time. yo era So pequeña, en also at the time, so in Myanmar, 1988, we have also the demonstrations, and hubo also to también kill most of the protestas students and y en demonstrators. aquella ocasión So también el I one of gobierno the asesinó events, a I muchas de las saw a lot of personas mass que protestation protestaron. Así in que front vi of a muchas personas me. muertas. So
that kind of scene is ese always tipo de escena goes with me, and also me that's kind of acompaña siempre, se queda nightmares conmigo in my y dream. I always eh, uh, ap- so tengo that's why sueños, pesadillas y when por every time when I eso get that kind of the news, that when cuando have been in the escucho civil war, de and then also nuevo, the cuando me war, enteré de la guerra the war in civil all around the world, when I en see, cualquier parte del so mundo, incluso cuando in the veo night estas time, noticias, shall I say, I dreaming again like this kind of recuerdo. artwork, and I really said, and this artwork is Y obras when it como comes to estas how eh, the war is quieren very, how mostrar should I say, useless for the people. que la guerra es algo inútil Can para we la gente. go to the another one? I think they're finished. So hopefully it's okay. Sorry, my language is very limited. Me disculpo por mi No, we inglés could limitado. understand, you know, No it's te just hemos the sound, entendido. it's Es sometimes a bit solo difficult, que so el but sonido no era muy bueno. thank you very much. Pero I'm muchas gonna ask gracias. you a few general questions to all of Voy a you, and hacerles then algunas some preguntas specific a question that I las have for tres y you. luego quizás So algunas I think the preguntas first question I have específicas. is like, Mi kind of, primer how would you pregunta describe the relationship es cómo between your art describirían and la your relación activism? entre Like, su arte y do su you consider activismo. your art to be a tool ¿Es para for ustedes your su arte activism, una or does your herramienta de su activism actually activismo serve as an o outlet piensan for que your su creative expression? activismo les permite vehicular la expresión Chanel? creativa? No. But, Sh- ¿tú lo quieres en español? Sí. ¿Cómo describirías la relación entre tu arte y activismo? ¿Y consideras que tu arte es una herramienta para tu activismo o el contrario? Bueno, creo que esto se va hacia una pregunta retórica. Sí, exactamente, ¿no? Porque, bueno, ya llevamos rato hablando de eso y, bueno, evidentemente el arte, o sea, el arte, la escritura, el periodismo, o sea, se vuelve esa herramienta para los activistas, ¿no? Es un medio de expresión y es el medio, obviamente, que se usa para hacer la resistencia cultural, en este caso, o sea, ya más ligado al fenómeno del arte, que bueno, se conoce como artivismo, y precisamente es de lo que habla esta gran exposición de Instar. Y un poco es la idea de concretar este arte nuestro en, en una, en una forma, de una forma operativa, de una forma útil, ¿no? Hacer que ese arte realmente pueda tener una incidencia real en la sociedad. O sea, no estamos buscando una simbología o no estamos buscando una, I don't know, como, o sea, como una conmoción o algo así. No, no, estamos buscando que ese arte pueda hacer algo real, o sea, que pueda estar frente a una estación de policía, que pueda estar frente a la seguridad del Estado, frente a un ministerio, frente a un gobierno, frente a esas instituciones que nos reprimen. O sea, no estamos aquí tratando de inspirar o tratando de I don't know, de encontrar una empatía o algo por el estilo, no. Estamos en una lucha real, en una resistencia real que puede significar, no sé, una especie uh, de rebeldía ya más física, ¿no? Que depende más de nuestros propios cuerpos. Muchas gracias, Kathy. Okay, so this is a rhetoric question and it's gonna be a rhetoric translation. So bear with me. Um, so yes, so in this question of like, is art a tool of activism or the reverse of it? It's kind of very like different layers. And
art for Katy is a tool, is really kind of a medium of expression that where and where she use art and the poetry and the words to really like kind of exhibit more like her activism. And we use this word like activism, which is a full mouth, I have to say, but it's just to say how, art is activism and activism could be art too. And that's what she's like mentioning, that art is not just yours as an artist. Art is kind of an operative form that needs to kind of have an impact in the society. That's how she sees her art and kind of her power. She's not looking at, like she's looking at art that is active, that she can actionate. And she mentioned, how you should see that you could see that on the photograph earlier, where they were like protesting in front of the Ministry of Culture in Cuba, that they were not only using their words or some imagery, they were using literally the body. And we saw this art curator in this video at the beginning, cover of shit literally, and using her body as a shield in front of the police. So she says art is not only here to inspire and to inspire you and to kind of, for the beauty of it, but it's really an act of resistance, and it's a real fight. I hope I did a good job with that. I couldn't agree with you more, Catherine. Estoy completamente Right on the de track. acuerdo, I would Catherine. also like to say Creo que le that diste al art clavo. makes Yo certain politics añadiría and certain que activism el more digestible to the arte también hace que masses, ciertas and posiciones sometimes the other políticas way sean más around fáciles as de well. digerir para las Yes, masas. indeed, that's good linked. Enya, would you like to take the question as well? You want me to Yes. repeat the question? Not questions. I answer your questions Yeah, because go ahead. for me, I grew up with Yo the crecí freedoms of fears because we always have to be fear con to mucho ask a bit of miedo, freedom. So that's why when I grew up and when I así que made artwork, I think that cuando art crecí is y creo like las a obras, tool like a voice, like a mouse. We pienso can que show, el we arte es can una we can manera say and we posible can de show, and then hablar. also Nos permite sometimes we don't decir, need to explain to mostrar. the A everyone to see veces the no hay artwork. que explicar, We don't need to explicarlo work todo. like a language or interjections. Not so that's why. And then also for me, most of my artwork is, Para mí as I también, told por you, I eso made mis based obras, on my personal como experience les and he dicho, yo expressions, creo and a then I partir de mi conduct with the experiencia community. So that's why. personal en So I grew up with conversación this con kind of la beliefs, comunidad. and because Así I que grew up under es under unfair things and also always bullying someone on us. So that's why I don't like, and then also most of the people don't like. por So that's why eso we are asking to the estamos equality and right, justice for us. pidiendo So all igualdad the y time, derechos. the people think maybe we are activism or something like that. For me, I don't how should I say, not represent like an activism, but automatically like an activism or automatically like a politic artists like that. That's all. Thank you, Anya. I think you will all have noticed that we are Se kind of habrán dado four women cuenta panel, de and que somos todas listening to mujeres en este you, panel. all of you, Cuando las there is escucho definitely a hablar, very important kind siento of que sin line, I would say, duda hay una Rubicon in línea, your heart as un your hilo identity conductor. as a woman and the Tiene perception que ver con of su women in your own identidad societies. como I would mujeres y love cómo se to percibe a las know mujeres en like sus and sociedades. understand in each of your Quisiera respective saber countries, y which has entender very en different and cada very uno de different sus perception respectivos of womanhood, países donde hay percepciones how diferentes was de la it kind of to feminidad, be
¿Cómo woman fue para and an ustedes artist? ser artista y mujer? For me, contrary to Para popular mí, Western belief, being eh, Afghan and being a muy woman, en being contrario artist de lo at que this se time cree en and Occidente, para mí it was ser in Afghanistan that afghani, I was ser pushed mujer y to ser create artista art, and it was in son Afghanistan where una I was misma pushed to cosa. create art En about being a woman Afganistán by sentí la not only necesidad the de women of the crear country but the arte y men of de hacer arte Afghanis. sobre lo que es And ser I think mujer. it's, as I mentioned before, there is something Como inherently, dije and I studied it in antes, anthropology. yo There's estudié something inherently antropología about y bueno, women hay being the transmitters of culture and nation and the las identity of a country. mujeres And I transmiten think inherentemente una creating art cultura is part of that y yo because that pienso is que part of crear our arte forma creation. parte de esto porque es Afghan una women have forma de always been at the creación forefront of cultural. the Las mujeres nation en and Afganistán creation, siempre han and estado, not just literally han creating sido líderes de sources la of creación birthing, but creating en el país, culture no solo porque and crean literalmente a les continuing futures the legacy of the ciudadanes, country. sino porque conservan And I sus think legados. they're inseparable from each Y other for pienso me. que creación y feminidad son inseparables. Am, o sea, para mí es un trabajo bastante agotador porque, o sea, en Cuba, en una sociedad donde, o sea, se discrimina muchísimo, es un sistema racista, machista y tal, o sea, no, esto no es solamente un mal del gobierno, no es un mal de la dictadura, es un mal generalizado en toda la sociedad cubana. Y la sociedad cubana es una sociedad machista, racista, que discrimina a estos sectores, discrimina a la mujer sobre todo. Y, o sea, estar dentro de estos grupos, dentro de estos colectivos de activismo, de colectivos de artistas y tal, es demasiado trabajoso porque uno tiene que posicionarse, ¿no? Todo el tiempo la mujer es desplazada hacia la zona de la compañía, o sea, o sea, además de este acompañamiento, es como, o sea, la mujer está como relegada, ¿no? A la organización, a la retaguardia, a esos papeles, ¿no? O sea, la mujer es difícil ser tomada como una protagonista, como alguien que está en el frente. Entonces, ahora mismo lo que está sucediendo en Cuba, un activismo fomentado en su mayoría por mujeres, o sea, se siguen reconociendo los activistas hombres, o sea, se sigue reconociendo a los artistas hombres por encima de las activistas y de las artistas mujeres. Cuando las artistas mujeres y las activistas mujeres son realmente las que han tenido un papel fundamental dentro de esta resistencia cultural cubana. Y sin embargo se sigue dejando hacia ese lado relegada a el acompañamiento. Y no son las que están acompañando un proceso de resistencia, son precisamente las que están al frente. Thank you, Catherine. Um, okay, what she started really, Katy, by saying that it's a very difficult and tiring work and tiring kind of situation in Cuba to be a woman. Um, it's not only talking about the government, the institution, but the Cuban society is extremely sexist and machist and racist. She's saying that it's kind of a profound disease of the society, and there is discrimination against women. Um, even as she was mentioning in the group of artists, women tend to be put aside, to be put, in front of like, taking care of more kind of organizational things and not really kind of being, like on the side, as she says. And when she kind of make a call to a fellow woman artist saying we need kind of to reposition ourselves, but they have been repositioning themselves in this fight because actually
the woman in Cuba, the woman artist, has been at the forefront of the protest, and especially the youth. Um, so so they have to continuously, reclaim this position to be at the front, and she's also really like kind of strike back. That is a process, like woman has played a really critical role in this process of resistance and should continue to be, but again, that's a reality in Cuba, on the society who is extremely sexist and machist. um, Anya, would you like to say a few words about, Yes, yes, thank you. yes, yes. For us also, for Para Myanmar, nosotras Myanmar also también en our Myanmar society also es también religiosity, culture, and una politics and sociedad everything. cuya Being religión, woman cultura y, is y more tougher política than man hace because que las cosas sean más difíciles para las also mujeres que para los being woman artist hombres. Y more ser difficult mujer for us to artista do es because también the mucho más difícil, society don't want to be porque la the sociedad space. They always no have to be quiere must be permitirte este after a man espacio. like that. So for me also, I married Así with que my husband. Also, he is an yo artist. cuando me So that's casé, why we también mi also esposo es very artista difficult to be y how should I para say ambos ha sido muy difícil to to be separate to create with him. So and then llevar a but cabo el now trabajo in creativo. this after coup d'etat, so in Actualmente, tras Myanmar, el golpe de Estado, I think all of the most of the society in creo Myanmar, que the vision on the view on the woman is totally changed because in la, this coup la d'etat, posición de la mujer ha we cambiado, are porque fighting back together to en respuesta al golpe the de Estado, dictatorship of the estamos military. todos luchando Uh, juntos contra la Women are dictadura. also young or every generations also we Hombres, are mujeres also y todas las how should I say generaciones equality estamos and also we are participando de fighting manera back then egalitaria en in esta the lucha. front line. So I think now Estamos todos en la línea de before frente. we are very Digamos, difficult in Myanmar. antes In era women, muy I think difícil also ser una mujer en Myanmar also y as an woman artist in además Myanmar. ser una mujer Now artista, in the pero future, actualmente no, o not en el like that. futuro no será así, pienso. The view is a lot of change in now. Pienso que hay, se está Thank realizando you, un gran Anya. cambio. I'm wondering, each of you kind of talk Me about, pregunto, a cada certain number una of, de ustedes I would say political unveiled and ah, crises that have happened in nos your habla de country, in your diferentes respective crisis country, from like Afghanistan políticas having en sus been in war for respectivos 50 years, países. a dictatorship in Afganistán Cuba since lleva en guerra 70 years, 50 años, en Cuba hay Myanmar dictadura on the desde hace same path 70 since the 80s. años Um, y Myanmar está One en of the things un that proceso crítico desde los años we have 80. noticed, I feel, Nos hemos dado cuenta, kind of siento, witness, I would eh, say, of quienes those massive somos protests that have happened testigues in de each las of the country. protestas So masivas que se han how realizado and en estos why, países. I have this ¿Cómo question, y por qué? artists are Quisiera really now preguntarles playing cómo not es just que a les role than, artistas doing están costume, ahora like for cumpliendo un years we were having papel artists doing a distinto. poster or a No se poem trata and de asumir follow una some march. posición, de Right escribir un now what we poema, have de seen apoyar una from protesta. Myanmar to Lo que Afghanistan vemos to Cuba ahora is en that Myanmar, en actually the artists Afganistán, en are Cuba, es que los the artistas son more than de at the hecho forefront, they are quienes the están organizer of liderando, those massive protests. organizando So estas protestas I'd like to masivas. hear from you, Quisiera que nos how contaran it became like this, and cómo ha why it is so llegado a ser important for así y por artists qué es tan to, importante kind que of los bring awareness artistas on human rights generen abuses. conciencia sobre los I have abusos to, Catherine, you will de los start derechos because humanos. can Catherine, te say a lot voy a after the pedir protest in July. que empieces porque podrás contarnos mucho sobre lo que ha pasado en Cuba. Bueno, en Cuba después de las protestas del 11 de julio, que ha sido como un punto de inflexión para la dictadura cubana,
em, o sea, el posicionamiento de los artistas se ha vuelto como, se ha vulnerabilizado, ¿no? Porque, o sea, es una resistencia que está desde mucho antes de estas protestas, pero ya luego de las protestas, o sea, todos estos artistas que de alguna manera también participaron de esas protestas, o sea, cayeron en el mismo saco, o sea, en el mismo grupo de todas estas personas que se manifestaron. O sea, no hubo una diferenciación entre esa sociedad civil y esos artistas. O sea, el régimen se aprovechó efectivamente para coger todo lo que estaba a su alcance, ¿no? Tanto personas de la sociedad civil como artistas. Actualmente hay artistas presos en Cuba por salir a la calle ese 11 de julio, en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, a eh, Michael Osorbo, Michael Castillo. Entonces, es algo que, o sea, que inevitablemente la posición ha sido, o sea, ha sido vulnerabilizada porque además de tener estos presidios políticos, estos presos de conciencia que también son artistas, el régimen se ha encargado de exiliar al resto, o sea, a los que han podido exiliar, sobre todo a una parte del activismo que es blanca, que ha pasado por sus universidades, que ha estado relacionada con sus instituciones y de alguna manera ellos reconocen, o sea, en mi caso, que he sido exiliada y no apresada, o sea, pudo haber corrido la misma suerte de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo, que son negros y pertenecen a una comunidad marginada históricamente en Cuba. Entonces yo creo que, nada, básicamente eso, ha pasado que se ha agravado, sobre todo la violencia del Estado sobre los artistas después de las protestas. I will forget. um, so Carrie really mentioned the July 11, like 11 of July 2021. It was a massive protest in Cuba, like really thousands of people went on the street, and of course artists were part of the resistance, and they were at the front of the protest. But the artist resistance in Cuba started way earlier. Didn't started in 2021, but start like probably in the 2017 2018, when a number of acts of censorship happened at that time against independent artists. So they most of the dissident artists kind of went into the street with civil society, with really like a lot of Cuban people, like the population went out to have more freedom, to have access to food, to medicine. It was like really a shortage on many different things, but the freedom of expression was really the first thing that they were asking. And um, the artists were kind of mixed with all this population, all the civil society all together, and they were protesting, and they were arrested together. A lot of people immediately on July 11 were immediately detained. More than 1,300 people were detained that day. And what she's mentioning is like the Cuban government heard about the protests before, prior to the protest, and they arrested um, the kind of the voices, the spokesperson on the artist side. So right now we have a very alarming number of artists detained in Cuba, and she mentioned two of her friends, Luis Manuel Otero Alcantara and Michael Asorbo Castillo. Both are in jail. Both were sentenced to 7 and 9 years in prison. They were arrested prior to the protest, and the one who were not arrested at that time, they were pushed to force exile. So
Kathy is really also saying something very important. She said, I'm kind of, I'm a white woman. I have been I have graduated from university in Cuba, in La Havana. I had, been in a system, and I wake up in the morning and I say, I don't want to be in the system anymore. And she, because of she is and the color of her skin, she was forced to exile. However, when I'm talking about Luis Manuel Otero Alcántara and Michael Asorbo Castillo, both of them are Afro-Cuban. So there is like also a very strong racism in Cuba against Afro-Cuban, and on in jail, in detention right now, more than 38% are Afro-Cuban. So that's the reality. The white has been pushed out while the Afro-Cuban are now in jail. I think the one thing that all three of us Yo have in creo que common algo que are that tenemos we're en women común from the las global tres south. es que somos And I mujeres can't del speak for sur everyone else, global. but I know in Y our traditional hablando culture, por mi cuenta, en artists have nuestra always cultura been in the tradicional, forefront los of revolutionary artistas activities siempre because han it's a basic liderado la space for actividad expression, peace, thoughts, revolucionaria beliefs, porque se trata de un emotions, espacio and para as a way of expresar pushing back. pensamientos y I'm emociones having a hard y time de reading my own handwriting, but responder. I think another thing to keep in mind is Creo que that también not debemos always, but tener en most cuenta artists do que come from no working siempre, class pero la backgrounds, and mayoría de los that artistas provienen de la clase representation is really needed trabajadora in any y movement es muy because the majority necesaria of esta people are representación en working class. cualquier movimiento I think porque la now mayoría de what la might look población like es de la clase there trabajadora. is more art and activism Quizás being tied ahora together parece is the que rise of hay una social mayor media. So it's more conexión about entre arte capturing y activismo, visibility, and pero there's creo que en always realidad lo and this que like pasa this es throughout que my con el country was always crecimiento de las happening, but redes now it sociales just is more se ve visible más to the algo que outside siempre world. ha ocurrido. And I, like I mentioned, it does make Como difficult, mencioné, dense politics more digestible if you esto can put permite it que in art asuntos and complejos make it a políticos song sean un or poco más fáciles sing de it in digerir si lo conviertes en una slang of their canción languages. It makes it much o easier for people to understand eh, and otras have their maneras own de que la gente opinions. pueda entenderlo de Um, manera más fácil y sacar sus yeah, propias we were conclusiones. always like this, Esto and siempre ha that's, I pasado. think, my important takeaway eh, from this. es lo que yo Anya? pienso. Yes. Yes. For me, before I leave from my country, Antes de salir I de in along in mi this país, dictator, in this revolution, I saw a lot of my durante la friends revolución contra el and golpe de also some of Estado, my vi friends a who muchas de had been mis killed, amigues had shot it, and then fueron also we saw, and then asesinadas also a lot of the my friends, including y ourselves, artists, también also being arrested, muchas and then amigues y also at artistas the fueron time arrestadas. I should fight back with armed force, En or algún I momento should pensé que quizás también uh, yo debería make a voice as I can. So at the time, I luchar choose con las armas o I make a la otra opción era usar mi voz y en ese like momento this. I will choose. elegí I will make a voice like this, and then usar also mi voz. now my I think my Creo que ahora I decide by myself when I came out from my country. he So decidido my cuando decidí salir del responsibility is país, decidí I que mi speak up as I can. responsabilidad consiste en alzar mi voz. Um, um, Inside must we must to be strong and we go forward to fight and fight this kind of the evil uh, like that. Like that, I cannot say not so much, but I can No say puedo for decir me as I tanto can. en lo que respecta I a mí. decided for me as Puedo hablar an de mis artist and also decisiones as como artista as like window to speak out.
of the every unfair things. Thank you. Thank you, Anye. I think I want to jump on what you say, Shamaya, Quiero on kind of añadir the un poco a social lo que media and the dijiste, digital, Shamayel, and has sobre this las question redes for sociales y Kati. lo So, digital. Y Kati, quisiera hacerle una pregunta a I mean, Katy. like, how did the arrival, like how the internet, Cuéntanos cómo es became que la quite llegada de common in Internet no Cuba, hace mucho believe me tiempo or en not. Cuba. So, Parece how increíble, did pero es the así. internet in Cuba and the increase of popularity of the social Eh, media ¿Cómo have es que la llegada de Internet y el uso creciente the de las ability to redes raise sociales le ha awareness permitido about a artistas what you're y doing, activistas what the generar government is conciencia doing, and sobre really su pointing trabajo, out the sobre lo que abuse, ustedes están the haciendo, lo que violation, el and the gobierno está injustice, haciendo, and los also what it is abusos y important for you violaciones contra today, los kind of as an artistas? exile Y, artist, and y how you ahora can que estás en el maintain the exilio, link. ¿qué And I think that's importancia le something ves that para I want to ask all of mantener you, un the three of you, on contacto? really like Quiero you preguntarles are esto outside a your las country and tres, how you porque las maintain the tres link están with your viviendo country, fuera de how sus you países. maintain ¿Cómo the se link with mantienen en the contacto? the activism that is ¿Cómo still mantienen happening in sus your own vínculos con country. el activismo que sigue realizándose en sus países? Es gracioso porque o sea, en el mundo democrático, en the real world, todo el mundo como, o sea, habla de este espacio virtual, de las aplicaciones de Facebook, Instagram, como, oh, es como una realidad paralela, ¿no? Yo no tengo, o sea, redes sociales porque es que eso, o sea, tiene como está viciado, tiene como, o sea, responde a otra realidad, a una manipulación de de la propia información y tal, ¿no? Eh, y para nosotros esas redes sociales han sido precisamente la salvación del activismo, de la resistencia en Cuba. O sea, en un sistema donde la narrativa, o sea, ya no está en las redes sociales, la narrativa está contada por el gobierno, de pronto nosotros podemos defendernos, podemos hacer nuestra propia narrativa en las redes sociales. Entonces, ese ha sido el espacio, o sea, un espacio virtual que para el mundo democrático es algo um, receloso, algo peligroso, o sea, para nosotros viene siendo nuestro espacio, ¿no? Nuestro espacio paralelo para crear entonces un espacio democrático, un espacio de debate, un ejercicio democrático al fin, ¿no? Y yo creo que es realmente importante porque desde que se abrió el Internet en Cuba, se ha creado entonces una masa crítica, se ha empezado a pensar Cuba realmente y ahí existen los debates, ahí existen las discrepancias, ahí existen las noticias, ahí existe realmente un pueblo hablando de lo que está pasando en Cuba. Thank you, Katy. So Katy was like kind of making a comparison to start between um, us here in Castle, who are the real world, exactly, the real world, who have been, some of you have been growing with social media. A lot of us know we were this generation X that have learned. So she's saying more about the Gen Z, this newer generation that are quite critical about social media and try, to kind of question a bit our consumption of the digital, news and channel. In Cuba, it was totally different. I mean, like they have internet in a couple of years, and internet really brought really a space for Cuban and the artists really to debate and actually to question the system, to have a kind of an exercise of democracy is happening actually on social media in Cuba, and especially on Facebook. A lot of you are very active on Facebook and Twitter, so that's what had happened, and I think it's like salvation, as you say. It's like really this moment where finally you have a free space. I don't know for how long it's gonna be a free space, to be honest, and
We have seen the government using a lot of internet shutdown during the protests, during like any moment of crisis. The Cuban government is very prompt to turn off internet because they know that's how people rally together. So wondering, Shamayel, is how what is your kind of view that has changed? Is it like also an open space? Yeah, free internet was free, as in all sites are open, was brought to El, Buenasan. We're not going to go too deep into it, but was a political el, tactic that the el, U.S. eh, brought in the past 20 years. El It's Internet remained this way gratuito ha to a certain sido degree. We're una watching it and seeing táctica what's going to política happen. que ha Social empleado media Estados has been Unidos a way durante that los we can últimos all 20 communicate. años. That also means that using Todos WhatsApp and hemos Telegram is usado our las best redes social media for sociales either para showing yourself and sharing comunicarnos. Me things. refiero But también a also, one WhatsApp y thing that Telegram, is different than having tangible pero art or tangible books or hay algo whatever is distinto that a things el arte stay on the tangible o los interweb libros or to a certain tangibles, a degree, saber right? que en That's what they Internet say. So for las some of cosas us who have se been quedan actively por opposed siempre to hasta cierta this medida. government, this regime, the Así que regime quienes before, nos because that oponemos was also tried activamente to, al gobierno that sort of actual, stays, and por no that puts decir us mucho in del gobierno danger, anterior, que even if también era un we try desastre, and clean all of bueno, that. eso, el hecho de que todo esté en línea nos pone en riesgo. Yes. Yes. Yes, for me is I don't believe the social medias and I don't use them Yo so much. no I creo en just las use redes Facebook sociales and then y no also las uso. Instagram. Just only share just very Solo few things. uso Facebook para And then compartir also muy in pocas Myanmar, cosas. so the social media, En Facebook, Myanmar, Instagram is además, always under control by military. And then las also redes sociales están bajo a el lot of control member on the Facebook del is they just ejército. how should I say fighting, and then also like a talkative like Hay blah blah blah. demasiadas So it's not discusiones interest inútiles I en get las that. redes sociales, así que no me parece que ha Sometimes sido tan útil en nuestro we caso, use the social pero media a as veces like a weapon. usamos las redes sociales Nowadays. como arma So for me, también. I don't like not so much A to mí social media. personalmente no me I gusta don't like mucho not so usarlas, much to ni me gusta mucho uh, talking about the politics on hablar that because sobre la política en I esas need to care about plataformas porque the yo security for necesito my relative friend pensar en who la is like seguridad online and right now de in mis parientes this y de mis personas that's conocidas que why I están don't luchando, have not so much what to say así que about this. por eso no las uso tanto. Thank you. And yeah, yes, it's the military are really watching Así es, the el environment, ejército and vigila it's las redes extremely sociales de dangerous. And a lot cerca of en Myanmar y es artists and muy cultural peligroso y institution after the coup muchos has to shut artistas down e all instituciones their activities culturales on social han media tenido because que they can cesar sus really actividades endangering en them redes and sociales their porque ability se to ponían en continue the riesgo y protest. les impedía Um, I continuar think con las before protestas. I open to the Creo que public to have antes any kind de of permitir preguntas del conclusion and público, quisiera concluding, yeah, preguntarles maybe si like tienen alguna okay, conclusión, what have you am, learned as que, artists que who han have faced very aprendido harsh como persecution? artistas que han What would you confrontado say to a persecuciones fellow muy graves. artist ¿Qué le who is dirían still in a sus countries, and colegas en like what otros have you learned países in que han terms of the kind of aprendido best tool en or cuanto even the a worst one la to get mejor through? herramienta o quizás la um, peor herramienta que conviene that's hacer y it. que no conviene hacer? Am, bueno, yo le digo a estos activistas, a estos nuevos activistas que ya tiene que empezar una nueva generación de activistas y de artistas, que nunca, o sea, que defiendan siempre su individualidad. O sea, es algo, su individualidad, es algo por lo que se lucha, o sea, todo el tiempo, el respeto, o sea, a uno ser quien quiera ser. Y yo creo que esto es el mayor enfrentamiento que se pueda tener contra la dictadura cubana, que es el hecho de respetarse a uno mismo como uno debería ser y lo que uno pueda y quiera y sienta ser.
Muchas gracias. Um, Katy wants to say to the new generation of activism activists, and she was like pointing the new generation because, as you could understand, most of the activists in Cuba are either in jail or in exile. So she's kind of calling on the new generation of activists to keep their individuality, to kind of have this kind of respect to themselves, to ourselves, to really that's probably the best tool against this dictatorship. That's also just good advice for every youth Yo creo getting que into ese really ejemplo themselves. vale de hecho para cualquier To persona Afghan joven, artists that are para los out artistas that have just afganíes que been están taken out. I fuera would del say país. don't Les sell out diría que because the no se West will give vendan, you shiny porque things el and they occidente te will va a dar ask you to cositas switch your narrative brillantes y te to van a better pedir que suit them. cambies Don't tu sell out and narrativa stay a firm. algo que les And convenga. also that Entonces, no te we will vendas go y back mantente and firme. home will Y always les be digo in our también heart que as beautiful as it regresaremos is to y que be out. nuestra casa seguirá en nuestro corazón. Thank you, Shamayel. Anya, final Yes, words? yes, we also like that. Me also like that. Estamos de So acuerdo. for the artists uh, from Myanmar right now, we also in our mind we En nuestra always think mente también about our country, siempre estamos and then pensando en nuestro also país. some artists stay in Myanmar and Hay it's algunos very artistas que difficult to siguen en create, Myanmar but they still creating, and then also y aunque es for me, difícil, siguen my creando. duty is I try Para to mí, help mi them, deber and then es also in my mind. ayudarles y So whatever también en mi I mente pensar en everything ellos. there, Así so in que my mind is I'm always be estoy siempre how should I say pensando, ¿cómo decirlo? fighting Siempre for the estoy freedom. luchando, Thank you very much, Anya. Fighting for freedom. Um, I, luchando I will por open la to you. libertad. Yeah, go ahead. You have been Adelante si tienen preguntas en el público. Thank you so much for I'm Kasia and thank you Muchas for creating this gracias. Mi incredible space nombre with es amazing Casia y women. les agradezco haber Yo voy generado a este ser muy espacio corto con las preguntas. increíble. Very short, but I mean we could speak for hours. So Shamayel, Blingistan. First of all, you entered into the question Shamael, of US imperialism, tú and has thank you hablado for del raising that and imperialismo provocative estadounidense. environments of also Documenta 15 and the growing anti-Muslim sentiments since the last Es 20 muy years, SOM pertinente plus teniendo en freedom. cuenta lo que está So, pasando en like really, Documenta my question to y all of you would be how el can clima arts and antimusulmán en people Europa. monetize Yo art markets, quisiera capitalize on preguntarles art cómo es markets, que el still arte, be a ahora safe que el space mercado del for arte está monetizado y artists? So like capitalizado, how don't cómo you as a puede state ser sell un out? espacio Like what seguro is the para strategy to artistas don't sell bajo out? riesgo. La Tú has pregunta hablado de que sigue es venderse. como la pregunta sobre el activismo de Cuba y como las luchas de Cuba, cómo están conectadas a las luchas emancipatorias de Latinoamérica, como el progreso en Chile. And Shamayel also, no, Shamayel Nie, the question that I posed was really how Mi to be pregunta an para artist, critical Nie artist es in a heavy cómo capitalized ser art market, like that's un living, artista living our crítico in. So en un mercado Yes, fuertemente Thank you capitalizado. very much. yes. For me, most of my artwork when I create, I'm not Las obras que yo how should I creo, say no, how should I say I'm not for ¿cómo decirlo? like a profit or No like las that. hago It's para obtener because I create ganancia. as as I want. Yo So creo I did it not lo so que much quiero y contact no with pienso mucho gallery, and then also I'm no trabajo con una not so galería much y so mis the obras how should I say no las hago uh, not so para, much interesting for the no me interesa, clients and no son muy others. Most of interesantes my en artwork el and contexto I de work bienales ni is nada de mostly in eso. with the museums things like that. I my another work is when I was in
Myanmar, Por otra parte, cuando estaba I en make Myanmar, jewelry design yo from diseñaba some joyas job like that. y las vendía para vivir de eso. Eso es todo. Thank you, Anya. Shumayel? I have to say thank you. Is this Tengo on? que Is this darte on? las Okay, gracias yeah. Here we go. I have to say thank you because you've been at the front, so I've seen you making eye porque he contact and visto que engaging the whole estás time. aquí en So la thank primera you for that. fila y has estado muy I'm interesada still todo este grappling with this tiempo. question Gracias. myself. No he My podido aún first initial resolver response is just esta say broke pregunta. and make En art for the principio, free yo public. I diría, mean, that's what I do a quedémonos lot of the sin time and dinero y is hagamos arte detrimental to me and my gratis, own pero livelihood. But eso me impacta for now, I negativamente. think coming Pero from a por leftist ahora, background, I would say como that yo vengo de la we continue, izquierda, well, everything we pienso do is going to be que unethical in todo lo capitalism. que Like law of hacemos competition is será unethical at the end of the day. considerado So we inético work en el towards capitalismo. dismantling Así the que system at the nosotros same estamos time. And if we trabajando give para that kind of desmantelar el the main sistema. priority while Y si continuing on, esa es art will nuestra be the way prioridad, forward so that the systems crumble and then we don't have to worry lograremos que about el this question sistema anymore. But I think colapse y no also tendremos que investing back in preocuparnos our por esto community. más. Pero también I'm debemos sad to say, reinvertir en nuestra because this comunidad. audience is Me apparently entristece decir porque mostly este non-Afghans. público I have the es en duty su to mayoría no present my afganí. people in a certain Tengo el way, and deber that's de very important presentar to a me. mi gente de But I cierta would manera y say para mí eso es this muy importante, with a pero grain of yo salt diría that I think we que do have an issue once we arrive hay, into exile or si hay into un the problema cuando diaspora, that llegamos we al must exilio take o a la this shininess that's diáspora, given to tenemos us and the que kind of ver cómo identity politics enfrentamos that I estas see cositas brillantes within que my nos ofrecen community y la happening política de la makes it identidad que yo sometimes veo even difficult se to da en give mi back to our comunidad. community Creo and que to nos be a dificulta member of our devolverle a community. nuestra We're comunidad y closing seguir doors siendo on integrantes ourselves de because nuestra we want to be the comunidad. only Nos Afghan in the room estamos and we're cerrando drinking the porque Kool-Aid of queremos the West, ser and la this is única persona also a huge afganí facet of en la this sala y movement. estamos Invest back tomándonos into el the Kool-Aid community, de help lift Occidente. 10 other Afghans Tenemos que up, open devolverle doors for a them. nuestra comunidad y And ayudarle a that's otras slowly personas and en slowly how we make Afganistán. a dent in this. Thank you for your question. Bueno, gracias por esa pregunta porque, o sea, es un tema ahora mismo o sea, podría como alcanzar un gran debate en Cuba, porque es algo que está totalmente en crisis. O sea, el activismo en Cuba, como la resistencia, como la oposición, como la disidencia, son espacios demasiado cerrados, cerrados para una comunidad incluso dentro de Cuba. Entonces es difícil conectarse cuando tú estás tan encerrado dentro de un espacio sin esa visibilidad mundial o sin esa conexión de poder viajar, de poder salir de Cuba normalmente. O sea, estás prácticamente inmovilizado. Entonces es difícil conectar el activismo de Cuba con el activismo de otras zonas de Latinoamérica. Y no solo por esta manera, ¿no? De estar como atrapado dentro de la isla, sino porque, el sistema contra el que nosotros, o sea, con el que nosotros nos enfrentamos es un sistema comunista. Y, o sea, este sistema, este gobierno se ha vendido a Latinoamérica y a Europa, se ha vendido como izquierda. ¿Qué pasa? Todas estas resistencias de activismos en Latinoamérica parten precisamente de una izquierda. Entonces hay demasiada confusión porque entonces se entremezclan cosas. O sea, esta izquierda que no es el gobierno cubano en lo absoluto porque se trata de una dictadura, de pronto se siente como emparentado, ¿no? Con estas luchas de activismo feminista, de la comunidad LGBTI, o sea, todo este activismo que está en Latinoamérica desde hace mucho tiempo, de alguna manera el gobierno cubano lo usa, o sea, lo usa para su propia propaganda. O sea, cuando realmente esas comunidades deberían estar emparentadas con nosotros, que somos la sociedad civil en Cuba, o sea, que somos el pueblo, somos los activistas, los que estamos luchando por eso. Entonces, de alguna manera, con el activismo que más conectamos es con los países que tienen el mismo, o sea, que tienen el mismo o parecido sistema.
o que tienen como implantado una dictadura, en el caso de Guatemala, el caso de Venezuela, o no sé, cuando otros sistemas también han estado en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que uno ahora mismo, el exilio cubano, se tiene como que replantear y volver a hacer todas estas conexiones. Y yo creo que el activismo cubano ahora mismo está precisamente incorporando eso. O sea, está surgiendo el activismo contra, o sea, el activismo de la comunidad LGBTI, el activismo feminista, el activismo para la protección de los animales. Todas esas comunidades están surgiendo ahora mismo en Cuba y de alguna manera se están conectando con el activismo en España, en las comunidades europeas, en las comunidades de Latinoamérica. Entonces eso es algo que está sucediendo ahora, pero está todavía en ciernes. Gracias por esa pregunta. Realmente es un tema de debate y es algo que podría entrar en discusión perfectamente ahora mismo entre los activistas cubanos y los activistas latinoamericanos, porque es que existe eso, o sea, existe ese gobierno amparándose en esa izquierda para abarcar todo lo que vaya con esas causas, ¿no? Del activismo. Muchísimas gracias. I love it. I love it. My brain is fried, I have to say. Well, it's a very good question. Thank you very much. All of your questions were really, really good. So, activism, it's not always, I have to say, that's why I want to point it out. Activism and resistance is close. It's activism and resistance in the island are close now. They are not this bubble. That's why she was calling on the new generation to wake up and do it, because inside it's not possible anymore. So how do we connect? How can we connect? That's the problem. It's like they don't have visibility. The thing is like they cannot travel. There is a total immobilization. The connection with the Latin American Latin American activism, the other activist movement outside of Cuba in the region is almost impossible. Physically, is almost impossible. And then there is a problem which is way bigger and stronger and deeper. It's like the Cuban government have used, like we are talking about communist system that is profoundly going to the left, and this Latin American movement are from the left. So the Cuban government have used for kind of its own propaganda and made that bridge with those activist movement in Latin America. But so she said we are trapped physically, but we also trap, I would say, kind of mentally, more in a kind of a holistic way, because those Latin American movements are depicted to be close to the Cuban government, who is profoundly leftist by essence being a communist system. So the problem is this confusion. We are talking about the left, where we are not talking about the left. We are talking about a dictatorship, and that's the problem. And she really saying that this activism is coming, is the Latam activism, the Latin American activism, is used by the Cuban government for its own propaganda, as I say, and they don't connect with each other. It's like the activists, the Cuban activists, will connect with other actually form of dictatorship in the region, meaning like Guatemala, Venezuela, and probably Nicaragua. That was I was like adding this one. But the exiled Cuban artists are now trying really kind of to dismantle the narrative, and especially in Europe, and she mentioned Spain as well, where you can see they are trying to reclaim that space, saying, you are defending a number of movements in Latin America, but what about us? Like that's the connection they want to make. And she also mentioned a very interesting phenomenon, I feel, is like the Cuban activism outside of Cuba is also trying to connect all the different communities who are the vulnerable communities in the island with the communities outside of Cuba, and
and with us, meaning women, LGBTQ communities, like really kind of the marginalized communities, and they are really actively doing this, but it's difficult because it's closed. This space is closed inside Cuba. Precisamente, bueno, esto, lo que está sucediendo aquí ahora mismo en Documenta, o sea, es un ejemplo, o sea, de llevar ese activismo, de exponer ese activismo y de darle una nueva proyección, ¿no? Y bueno, lo que está sucediendo aquí es precisamente una muestra de ese activismo cubano, de ese arte independiente, o sea, mostrado en una de las ferias más importantes de arte del mundo. O sea, que muchas personas están conociendo por primera vez lo que está sucediendo en Cuba y lo que está sucediendo con muchos activistas cubanos. Yeah, that's why this space is so important, because this space give really a platform not only for the people that are in a Documenta, the audience, passing around, but also for those activists who are outside of Cuba and trying to fight and make that connection inside. So it's critical to keep those spaces open, to have such a debate. Anya? Oh, did we already answer Anya? Yeah, thank you. Sorry, Anya. Any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Okay, great. I want to thank you. Thank you all. Bien, Thank you, entonces Anya, quiero for being darles so las patient with us gracias. in this Gracias, virtual Enya, por space. tu Shamayel, paciencia. Katy, really, Shamayel muchísimas y gracias. It Katy. was really a great panel and a discussion. Ha sido un Thanks to panel our kind of fantástico. audience. I Muchas know gracias al it's público. terribly hot Sé here. que está haciendo mucho So calor. thank you so much for Así bearing que with muchas us, gracias and I think we can all thank also por Tania Bruguera, soportarnos who's y also debemos in the también darle back, las and gracias a Instar, Tania and also Bruguera, tech people a Instar that y a have las worked personas que han hecho el tirelessly to trabajo put everything técnico. together. Thank you, Chris, who is Gracias, behind the scenes. Chris. Thank you very much, and again, a big round of applause for our speaker. Thank you so much.